So, begin with greetings and good thoughts in the morning. Donc, je vais commencer par vous dire bonjour à tous et vous passer mes meilleures pensées à tous pour ce matin. This sub this this whatever the conversation we are about to have is as a result of a request from different people um, from different parts of the Et world. donc, la conversation qu'on va avoir aujourd'hui va être le résultat d'une requête qui a été faite par différentes personnes dans différents endroits du monde. I actually don't know why they asked me this because I'm probably the worst person Et je ne sais talking pas about pourquoi this. on m'a demandé ça, parce que je suis a priori la pire des personnes qui puissent parler de ce sujet. On the other hand, since I have crossed half the century mark existing in the world, maybe, you know, I have a little entitlement to talk about this, at least to some of you people. Mais d'un autre côté, comme j'ai déjà quelques années à mon actif, j'ai une certaine légitimité pour parler de ça, en tout cas pour vous, certaines personnes. Mm, But I think human relationship mm, is not just human relationship between, you know, like as in, like romance. Mais je pense que quand on parle de relations humaines, il ne s'agit pas juste des relations dans le cadre d'une romance, par exemple, de relations amoureuses. Yes, that's a big Bien part. sûr, même si ça représente une grande partie. And that's one part of human relationship that has been challenged, especially now more than Et ever. c'est une des parties des relations humaines qui a été mise au défi plus que jamais depuis un certain temps. But there are other human relationships. I mean, not only between human beings, but between 5 other realms. Mais il y a d'autres relations humaines, pas qu'entre les êtres humains, mais entre les êtres d'autres règnes, Which most of the scientifically oriented people probably don't even et care. qui très certainement intéressent très peu, ou en tout cas les personnes scientifiques ne se soucient peut-être très peu de ce type de règne. But who knows? Maybe, you know, you are dating with somebody is not really working because there's a asura that is interfering. So probably it's good to hear this. Mais qui sait, peut-être que la relation amoureuse que vous essayez d'avoir ne marche pas parce qu'il y a un asura qui est en train d'interférer au milieu. Donc, qui sait? Peut-être intéressant d'écouter ce qu'on a à dire. Then there's, of course, the human relationship with the world, environment, the earth. Et bien sûr, il y a la relation humaine vis-à-vis du monde, de l'environnement, de la Terre. Um, even though, as I said, I'm probably the last person you should be talking
about this. Um, but maybe I can also assist in mm, generating curiosity, probably different angle, or at the least stir up a little bit. Et même si, comme je vous ai dit, je suis très certainement la dernière 虽然 personne 呢，如果所说的，我可 qui 能 suis 是你 capable de 最 parler de 后一 ce 个 sujet, mais en 就 tout 是 cas, 最 je peux 不能 essayer 够跟你 aussi 谈 de 这件事 générer 情 une certaine curiosité, 但是呢， d'amener 也许我 ce 能 sujet 够 sous un 协助 différent 帮助 angle. 你呢，对这个课题升起一些好奇心，或者从不同的角度来看这件事情，或者引起一些什么一些激发一些好奇心。I think, in general, having a transcendental view is so important. Je pense de manière générale, avoir 一 une 般而 vue 言呢，我觉得有一 transcendantale 种 est 超 très 越 important. 性的视野、超越性的这个观点呢是非常重要的。I have a little suspicion people like drinking alcohol because it sort of gives them a little bit of a transcendental view on their life. Et je 我 pense 有 que les 点怀 personnes 疑 aiment 人们喜 beaucoup 欢喝酒呢， boire 原 de 因是因 l'alcool. 为 La 它 raison pour 让 laquelle 他 les 们 personnes 对 aiment boire de 于 l'alcool, 生 c'est que 命 ça 呢 leur donne 有 cette 一 vue 点点超越 transcendantale 性 sur 的 leur 一 vie, 个观点。 justement. Sometimes seeing the world from the, as a person who's, in a tipsy mode, could give you a different Parfois, reference. voir le monde 有 à 时候 travers un 以一 regard, 个 en étant un peu 喝醉 ivre, 酒 ça 的 nous 人的角 donne 度来看世界 une 呢， autre 可能 perspective 会 sur 给 la 你 vie. 一种不同的视角。Many years ago, I was in London and I went to Natural History Museum. Et il y a très longtemps, 很 j'étais à 多年 Londres, j'étais 前 allée au 我 musée 去 d'histoire 伦 naturelle. 敦的时候，我去那里的自然历史博物馆。 The curator there was a really interesting person. Et j'ai rencontré une personne 那 très 个博 intéressante 物馆的 là-bas. 馆长呢，他非常有趣。 This is like 20 years ago, maybe 25, I don't know. None of these, advanced technology that we have today Et c'était il y a exists. 20, 那是 25 ans, donc il n'y 20 avait 到 pas 25 encore la 年前，那 technologie 时候 qu'on 并 a 没有现 aujourd'hui. 在今时今日所拥有的这种各种的科技发展。 In one room, dark room, there's this display of Earth from a photo of Earth shot from the space. Et dans une pièce 在一个 sombre, il y 暗的房 avait 间里 une 面呢，它 photo 那边有 de la 张这 Terre, 个 une 地球的照 manifestation 片， de 就 la 是从 Terre. 外太空拍的这个地球的照片。 And he said, there was only me actually in that room because all the others were interested in Et other j'étais tout things. seul dans la pièce parce 当 que 时 les 那个 autres 房 étaient 里只有 intéressés 我 par 一个 d'autres 人，其 choses. 他人对其他东西有兴趣。 And there's a sofa seat, there's a few sofa seats. It's Et almost like il y a avait theater. des 那边 sièges, 有 c'était un peu 一 comme 些几套 un 沙发，那边 théâtre. 有点像一个小的电影院。 So he told me to sit in one of the sofa and said, okay, you should sit there and watch this picture at least for Et il 5, me 10 dit, vous devez minutes. vous asseoir sur ce 那 fauteuil, 他 sur un 馆 de ces 长让 fauteuils, 我 et puis 坐 vous 在 devez 沙发 regarder 上，让我看着这 cette 张 photo 照 au 片 moins 大 de 概 5 à 10 10分钟。 minutes. And Et c'est that's ce what que I j'ai did. fait. 那我就照做。 Normally I'm very critical and very cold-minded. I'm not that feeling Et oriented. normalement, j'ai un sens assez 通常 critique, 呢， j'ai 我都 l'esprit 是很具 assez 批判性的，然 froid, 后 je suis 我 pas 心是比 très 较冷一点，没有那么多的这个情绪。 émotionnelle. But that time, after a few minutes, actually, I almost, I was almost like wailing. The tears was coming from my eyes. No other reasons. I'm Et looking cette at the earth. fois-ci, juste en 可 regardant 是 la 过了几 Terre, 分钟呢， j'avais 我几 presque 乎是 les 在 larmes 嚎 qui 啕大 me, 哭， qui 我的 me 眼 montaient aux 睛 yeux. 充满了泪
泪水，没有什么其他的原因，就只是因为看着那张照片。So much unexplainable feeling comes. Et des Just looking at sentiments un that. peu 有很 inexplicables 多无法解释 montaient 的 en 情 moi 绪涌上心 juste 头，就 en 只是 regardant la 在看 photo. 着，单单看着那张照片。Later he said he wished that there is a system that all the world leaders, especially the leaders of the very powerful countries, to qualify to be a leader, that they at least go to the space and watch the earth 10 minutes. Et ensuite, il m'a 然 dit 后兰的 qu'il 馆 avait 长 ce 说， souhait, 他希望说 souhaitait 这个 que 世界有一个制 toutes, 度， tous les 就是所有 leaders, tous les 的 dirigeants 国家的 des 领袖，特别 grands, 是那些 des, 强 des- 国的 des 领 grands 袖 pays 们， et surtout les 他 pays 们 qui 要 ont 成 beaucoup de 为他 pouvoir, 国 les 家的 dirigeants 领 qui ont 袖 eu 之 beaucoup de 前 pouvoir, 呢，他 qui 必 puissent 须要去到 aller 外 dans 太 l'espace et 空 voir 看 et 这个 regarder 星 au 球 moins pendant 10 minutes 10 If 分 la 钟。 Terre. they do that, they will realize what kind of a mess they are making to this beloved, beautiful earth. Car en faisant ça, ils pourraient se 如果 rendre 他们这 compte 么 du 做的话，他们就 foutoir 会 qu'ils 了解 créent 他们在这 bah, 个美丽 vis-à-vis 的 de 地 notre 球上面 magnifique 造成 Terre. 了 hein. 多大的麻烦问题。 This is just an example. When I'm talking about transcendental view, I'm talking something like this. Et c'est along juste this un line. exemple. Quand je parle de cette 就是 vue 他们会发现 transcendantale, 自己在 je 地 parle de 球 quelque 上搞 chose qui est 乱 un 了， peu de 然后 cet 这个就是 ordre-là. 仁波切提供的其中一个例子。当他说我们要有这个超越性的观点来 When- 看生命。 When we talk about relationship, we always think of we always try to find the most narrowest, most close up, most magnified angle and look into that sort of the world in general and especially the relationship. Et quand on parle de relations, 当 en 我们说 général, 到 on 关 cherche 系的 toujours l'angle 人 le 际 plus 关系的时候，我们 restreint, le 总 plus 是会去 étriqué, 找 le 最 plus, 狭隘、最 le plus 近、 petit. 最 Et c'est à 放大的一 travers 个角 cette 度去看。 perspective-là qu'on va regarder la 通常都是这 relation 样 et le 对待 monde. 我们整个世界，特别是对待我们的关系。 If you can look at our life with a little bit of a transcendental view, a big view, I think our attitude will definitely transform. Et si on pouvait regarder notre 如果 vie 我们可 avec 以 une 用 vue 这种一点点的这种 transcendantale 超 ou 越 une 性 vue 的 plus 视角， ample, plus grande, notre 大局 attitude 的这样的一个 réellement changerait. 视角呢去看的话，看生命的话，那我们的态度呢肯定会改变，会转变。 By the way, there are people who think maybe relationship is not even necessary. This is very subjective, of course, but I don't know whether even it's possible to completely do without any relationship. Et donc, il y a certaines personnes 当 d'ailleurs 然， qui 有些 pensent 人 que 认为 les 关系 relations 是 humaines ne 不 sont 必 pas 要的，当然 nécessaires. 这个 Bien 是 sûr, 非常 c'est 主观的。但 complètement 是我不知道 subjectif, 是 mais 不是真 personnellement, 的 je ne 有 sais 可 pas 能 si c'est 完完全全 possible 的 de 没有 fonctionner 任何 sans 的人际关系。 relation. And if it is possible, I think very few of us have this kind of courage. Et si tel est le cas, si tel était le 如 cas, 果 que 真的 si 做 ça 得到 pouvait 的 ne pas être 话， possible, 真的 je 有可 pense que 能的话， très peu 那我想我们 d'entre 很 nous 少 auraient ce 人有这样的 courage-là. 勇气。 You know, okay, I'm talking especially about the human Donc là, je parlais relationship. surtout des 我 relations 这里 humaines, 讲的 ok? 主要是人际关系。 There are a lot of good things about a relationship too, especially if you have the tendency of having Alzheimer, for Et il y a beaucoup de instance. choses très positives vis-à-vis des relations, surtout si vous avez 呃， tendance 当 à 然，人际 à 关系呢 souffrir 也是有一些 d'Alzheimer 好 en 处 ce 的， qui 特别是 concerne 如果 les 你 relations. 倾向于可能会得到那个那个老人痴呆症。 The modern world is so intolerant to the people who have Le monde Alzheimer. moderne est si 现 intolérant 在 vis-à-vis des 的世 personnes 界呢，对 qui 这 ont 些有阿兹 l'Alzheimer. 海默症或者这个老人痴呆症的人是很不具备容忍、包容心的。 I want to ask these these AI people to develop what do you call it, some sort of a system so that either the AI have Alzheimer themselves Et je voudrais demander aux personnes and then have the empathy
with those who have Alzheimer. Je voudrais demander aux personnes de l'intelligence artificielle qui développent un 我 système 目前想 pour que les 请 personnes 那 de 些 l'intelligence 想问那 artificielle 些 puissent 做 avoir 这个 l'Alzheimer eux-mêmes et AI 的人 développer 工 une 智能的 empathie 人，他 envers des 们让他 personnes 们 qui ont 研发 l'Alzheimer. 一个新的系统。那要不然就是这个人工智能呢，他们本身也会也得到这个老人痴呆症。这样呢，这个人工智能本身呢，会对老人痴呆症的那些人呢，具备同理心。If we know how to handle, I think, and if we know how to sort of conduct, monitor the relationship, it can be very beneficial. Et on sait comment 如果我们 gérer, 知道如何 conduire, 去处理、去 euh, 观察、 avancer 去 avec les relations, 去 gérer les 应对 relations, 这 ça 个 peut être 人 quelque 际关 chose 系的话， de 它其 très 实可以 aidant, 带来很多的利益。 peut nous aider. But of course, this is also the most challenging and painful. The world of relationship is very challenging, more than ever now. Mais bien sûr, le monde des 但是 relations 呢，当然呢，这 est 人 plus 际 que 关系 jamais 的这 assez 个 douloureux 世界 et 呢，这 difficile. 人际关系呢，它现在比以往更具挑战性，更让人痛苦。 We were talking about, value yesterday. I mean, just very briefly, value is again playing a very important role here. Et hier, 我 on 们昨 parlait 天谈 des 论到这 valeurs. 个 Et 价 encore une 值观 fois, 呢， les 现在讲 valeurs 到 jouent 的 un 是 rôle 呢，这 très 个 important 价值 ici. 观在这里也起了一个非常也扮演了一个非常重要的角色。 The individualism, the value for individualism is very strong now. La valeur de 这 l'individualisme 个关 est 于 très 个人 forte 主义的这 de 个 nos 价值 jours. 观现在非常强。 And that is probably a bad news for the world of Et ça, c'est relationship. probablement une très mauvaise 这个 nouvelle pour le 大概 monde des 对人 relations. 际关系呢来说是坏消息。 Because in the world of relationship, you have to do a lot of negotiation. Parce que dans le monde des relations, vous avez 因为在 besoin 人际 de 关 faire 系的这 beaucoup de 个 négociations. 世界，在关系的世界里呢，你需要进行很多的这个讨论、 Anyway, 谈判。 so I just want to say a few things, and then, unlike yesterday, I don't want to take over too much time talking in this so that you can raise questions. Because I think, and by the way, I should tell you this. As I said, really, I'm not expert in relationship, but I receive so many questions asking for advice, I don't know, whatever. I think 30% of the question that I receive are always something to do with a relationship. So hearing many questions and the complaints about relationship, I think maybe there are a few things I will say that might benefit you. Et donc, moi, je dis 那 que 我今天不会讲的太多， contrairement 像 à 昨天那 hier, 样，他 il va 今 essayer 天 de 会 moins 邀请大 parler 家提问。 et de laisser, 但 je 首 vais 先呢， essayer 任 de 伯基 laisser 要提 plus 到 de place 说， pour les 虽然 questions. 他并不是对关系 Et 的方 comme je 面 vous l'ai 的 dit, je ne suis pas un 什么 expert 专 dans 家， les 但 relations, 是呢，他经常 mais 收到 comme 各种 j'ai 问题，要求他 depuis 提 des 出一 années, 些 je 建 reçois 议。那 énormément 他 de 收到 questions, 的 les 问题 personnes me 当 posent 中 des 有 questions, me 30% demandent 都 des 是跟关 conseils. 系有 Et je 关 pense 的。 que 那听到 30% 这么 des 多的 questions 问题， qu'on me 这么 pose 多的 sont 大家的 liées 投 à des 诉和 questions sur 埋 les 怨， relations. 那他想 Donc 呢， j'ai 他有 entendu 他可能 énormément 可以有 de 一些 questions, 东西 de 可以分享， plaintes sur les relations, et 会 je pense 对 que 大 du coup 家 j'ai 有益 quelques 的 petites 帮 choses 助 à 的。 partager qui peuvent être utiles. And this is where I also realize having lack of a transcendental view on our life.
seems to be always one of the main culprits. Et c'est là où j'ai réalisé que ce 那他 manque 也就是 de 因为这样呢，而 vue 发现到 transcendantale sur 这 notre 个其 vie, 中一个最 c'est 大 là 的、最 quelque 主要 chose 的 de 罪魁祸 crucial. 首呢，是我们是当我们缺乏对于生命缺乏一个超越性的观点。Of course, lot of the things I'm going to share with you is also coming from the Buddha's teachings. Et bien sûr, beaucoup de 当 choses 然， que je vais 我想 partager 要 avec 我 vous 将会分享 viennent 的 des 许多东 enseignements 西 du 都 Bouddha. 源自于佛陀的教法。For example, Buddha said in one sutra, a family relationship, right? Family, whatever, the relationship, human relationship should always be looked at as the situation of inn is like the hotel, like a guest house. Par exemple, le Bouddha a 佛陀在一 dit 部 dans 经 un 典里面 sutra 有提 que 到，这个 les 家庭 relations 关系或者 familiales 人际 devraient 关 toujours 系 être 呢，我们要 perçues 把它 comme, 必须是 comme dans un 把它 contexte 看成像是一 d'hôtel, 个客栈、 d'auberge, 一 comme 间 des 酒店、 personnes 一个 dans une 旅馆 auberge. 这样的一种情况。 That I would say is a very transcendental view of looking at so-called family Et ça, c'est life. vraiment une 那个 vue 仁波切 très 认为呢，是就 transcendantale 是对于我们 de 的 ce 这 qu'on 个 pourrait 家 appeler 庭 la 的 vie 生活 familiale. 的一种比较超越性的观点。 In a hotel, like Dans un this, hôtel, comme on est là, 在这样的一间旅馆， everybody checks in and they're bound to be tout le checked out. monde va arriver à 每个人 une 呢 date, 都 va faire son 会 check-in 住 à 进 une 来， date 但是 et 也 est censé 会 partir à 搬 une 出 autre. 去。 Yeah, some of them can have a long stay, Donc, c'est- 有些可能住了很久， but sooner or later they go to donc, bien different sûr, des directions. personnes peuvent rester 但 plus 迟早 longtemps, 会 mais à un 去不 moment 同的 ou à 方 un 向。 autre, ils vont partir dans leur direction, This is chacun dans one sa of vie. his advice. Et c'est ça le conseil du 这是 Bouddha. 他的其中一个谏言。 That's how we should look at our so-called family. Et c'est comme ça qu'on relationship. devrait regarder les 我 relations 们应当用这 et 样 les 的方 relations, 法来 notamment 看 les 待 relations 我们 familiales. 的家庭关系。 Anyway, like everything, understanding the cause and conditions, the principle, it's one of the most quintessential teachings of the Buddha, understanding the cause and condition, and therefore the impact, therefore the effect. That is probably fundamental. Et donc, comme tout, 无论如何呢， comprendre les causes et 这个 conditions, 了解因和 c'est le 缘， principe 然后呢， le 因为因和 plus 根据 essentiel 佛陀的 des 教法， enseignements 了 du 解 Bouddha, 因为 c'est-à-dire 因和 comprendre 缘，所以 les 会有 causes 个 et 果。 conditions 这个大概 et 就是 de ce 最 fait en 关键、 comprendre les 最 effets 根本、 aussi. 最基础的教理。 And when we talk about cause and condition, many times we assume that we know the cause and conditions. Et quand on 当我 parle 们 des 谈 causes 到 et des 因缘的 conditions, 时 la 候， plupart 很 du 多 temps, on 时 part du 候我们 principe 假 qu'on 设自己 connaît 知 ces 道 causes et 有 ces 什么 conditions. 因缘。 I don't know whether this still exists. 20 years ago, we used to have these newspaper, and in the section where you have all these, boy or a girl looking for a boy and girl, so and so, graduate, this, that, everything, right? Alors, je ne sais pas si ça existe encore, 不 mais 知道现 il y a 在还 20  有 ans, 这 dans 样的 les 情 journaux, 况吗？就是 dans 20 les 年前 journaux, il y 看报纸 avait 的时 la 候，它有一 section, 个 des 版 petites 面呢 annonces 是 où 男孩女孩 un 找 homme, 另外 une 一个男孩 femme, 女， un 然后 homme 他 cherche 必 une 须是大 femme 学 qui a 毕业 tel ou 生 tel 啊，要这个 diplôme. 要那个。 I used to collect those Et j'appelais ça clips. les clips. 我以前会把它剪下来收集。 They're very, very interesting. Many of them are so, they have a height, weight, everything. Et c'était 他们 intéressant, 非 ils 常 mettaient 有 tout, 趣， leur 关于高 taille, 度啊、 leur 重量等 poids, 等的要 tout. 求， Does it still Est-ce que exist? ça existe encore? 还存在吗？ Okay.
I, I guess in a different form, right? Social media, much faster and better, J'imagine que probably. ça existe maintenant sur les 可能 réseaux 是不 sociaux, 同的 c'était 形式，现 certainement 在的社 plus 交媒体 rapide et 呢，可 mieux. 能更快更好。See that way of dealing with the world of relationship is, yes, of course. I mean, 5 feet 2 inch. That's one cause and condition, of course. Et donc ça, c'est une manière de 这样 gérer les 来理 relations. 解 Donc bien 或者 sûr, 处 on 理一些 mesure 人际关 1 系 mètre 呢，当 80, qu'on 然 pèse 它 tant de 是因 kilos, 人的 c'est 部分，这个是 des 道 causes 理 et 的重要。 conditions. What kind of education you have or not, all these cause and conditions, good family, not good family, Les all of études qu'on a this. fait ou 什么 pas, 样的 la, 教 la 育背 famille 景， d'où on 无论社 vient, 会教育也 etc. 好， Tout 对 ça, 家 ce 庭 sont 的 les 不 causes et 好 les 的家庭 conditions. 啊等等，都是因缘的一部分。 Oh, by the way, I'm not sort of being cynical towards dating service. I'm actually very proud for this. I think it's such a, whoever thought about this must be a bodhisattva. Et soit dit en passant, For the lonely heart, it's so important. je ne suis pas du tout 其实我 cynique 不 envers 是 tous 说 ces 对 sites de 这个 rencontres, hein. Et je pense qu'au 就是 contraire, 交 même 往 la 的网 personne 站 qui a 呢，抱 créé 持什么 ces 这 espaces où 个 les personnes 意 peuvent se 见 rencontrer 其实 étaient 我很支持 des 这些社 bodhisattvas. 交网这 Pensez 个 à 这 tous 个 ces 交 cœurs 往的这些网 qui se 站， sentaient 因 seuls. 为我想这种找伴侣的交往的网站呢，应该是由某位菩萨想出来的，因为对于那些寂寞的心灵来说，它帮助很大。 That's a very visible, obvious, tangible cause and conditions, but very narrow, upfront. Et donc ça, ce sont 这 des 些 causes et 都是很 conditions 多 très 可见 visibles, 的、可触摸的、观察 évidentes, 得 pardon, 到的因 tangibles, 缘，但 mais 是 aussi 它们 très 非常的狭 restreintes. 隘。 There are so many other cause and conditions that you don't even know what they are. Donc il y a tellement 有 d'autres 那么 causes 多 et 那么多 conditions 的 qu'on ne sait 因缘 même 呢， pas 你根本没有 lesquelles elles 办 sont. 法，你根本不知道它们是什么。 You know, what I'm saying is you cannot write in your, what do you call it, in your ad, I want to meet a boy or a girl whom I have met 500 lifetimes before. Donc par exemple, on ne can't pourrait do pas that. écrire dans 你 notre 不能在广 publicité 告 de 上面 nous-mêmes, 写说 bon, 我想 je 见 veux 一个 rencontrer 500 un homme ou une 次 femme que j'ai 见过的 rencontré 男 il y 孩 a 或女孩。 500 vies plus There are just auparavant. so many cause and conditions that are like beyond our conception, beyond our fathom, and beyond our control. Il y a tellement 是 de 有 causes et 如此多 conditions, 的 elles 因 sont 缘呢，是 complètement 超越 au-delà 我们的想 de 象 nos 力，超越我们 conceptions, 的理解 au-delà 能 de 力， notre 超越我们 contrôle. 的控制能力。 So, after deciding to do this discussion this morning, I've been sort of rewinding through all the, I mean, not all, but a lot of interaction that I had with people who have relationship problem or relationship related situation. Et après avoir 自从我 décidé 决定 d'avoir 讲 cette 这个 discussion 课 qu'on 题 va 的 avoir 时候， qu'on a 我 ce 就不 matin, 断地回 je suis 想 revenue 回 un 顾 peu 就 sur toutes 是 les interactions que 我 j'avais eues avec 见 des 到的那 personnes qui 些 m'avaient 人呢， amené 他 des 们关于他们 situations 有一些 relationnelles 关于人际关 difficiles 系 ou 或者关系方面的问题。 des- I know there are a lot of present day people who have decided, who now, you know, modernization, right? Modernity, one of the most significant, one of the most, what do you call it? Remarkable aspect of modernity is you choose your own partner. Puisque maintenant, un des aspects de la modernité, un des aspects les plus remarquables, significatifs de cette époque moderne, c'est qu'on choisit la partenaire ou le partenaire avec lequel on souhaite être. 你可以选择你自己的伴侣。 You choose when to date.
on choisit la 你可以 personne 选择你要什么时候开始爬托， avec Who to qui date, on a envie d'entrer en all of relation. that, you know, the, 等 the 等。 society, the village, your parents, no need to Donc la ask. société, votre 根本就 village, 不 vos 需要去问你 parents 的社会、n'ont 你的 plus 村 rien à y 庄、你 faire. 的家长。 And many times, even the parents in the societies, they don't want to even do anything with it because they're all scared of taking responsibility. Et dans And tous les cas, votre 很 village, la 多时 société, 候 vos 连那 parents 些 n'ont 家 même pas 长也 du 不 tout, 想 n'ont pas du tout 跟 envie 也不想 envie d'y être 在这边 mêlés 扮 parce qu'ils 演 ne 任 veulent 何 pas 角色，因 avoir 为他们 de 很害 responsabilité 怕dans 要为 l'histoire. 这个负责。 yeah, I know quite a lot Donc of them. j'en connais 有 beaucoup 很多 comme 这样 ça. 的情况。 It doesn't mean that their relationship is good. And it also doesn't mean that it's better. It's just relationship, the Donc ça ne normal veut way. pas dire que la 它也不代 relation 表 est 他们这样 meilleure 的关系 ou 就 est 会 bonne, 更 mais 好， c'est un 就 autre type 是 de relation. 正常的一些关系。 Then I know people who have gone through all the preliminary practice of a Et ensuite, je relationship. connais des personnes qui sont passées par 然 toutes 后 les 我也 pratiques 认识一些人， préliminaires 他们已 liées 经 aux 进 relations. 行所有关系的前行。 You know, like the dating again and again, checking out and, you know, finding out and all of that. Donc, 他们 toute la 呢就是一 période, un 再 peu 的去 de 约会 drague, de 互相 séduction, 查呀、了 ensuite 解。 Then I actually know quite a, because it just proves that I have lived on this earth long, right? I actually know quite a lot of people who actually have family, who got married when they were 13. Et je connais 因 en 为我 réalité 活 des 的 personnes 够 qui, et là 够 ça prouve 长， que 所以 j'ai 我 vécu 认 depuis 识 beaucoup 很多人， d'années, 他们 mais qui 13 se sont 岁就 mariés 结 à 婚， l'âge de 13 ans. And that marriage, you know, their marriage, they've never, you know, some of them, they've never seen each other until the day they Et got qui se sont married. mariés avec une 然后他 personne 们 qu'ils n'avaient jamais 其中 vue 一些 jusqu'au 人呢， jour de 当 leur 中一些人， mariage. 他们在结婚之前、婚礼之前都从来没有见过面。 A lot of them are still there. Et beaucoup together. d'entre eux sont 很 encore 多人 ensemble 还 aujourd'hui. 生活在一起。 So as you can see, the cause and conditions, the, you know, the is Donc comme vous pouvez voir, les infinite. causes et conditions 所 sont 以你 vraiment 也可以 infinies. 看到的就是这个因和缘呢是无量无边的， So 真的 as 无数的因缘。 as we spoke yesterday, having this some sort of a arrogance that I can fix, arrange, sort this out, and it will get fixed. It will become a perfect whatever. Having that kind of a conviction or arrogance, I don't know. This is something that we need to watch. Et donc, comme je l'ai dit 所以 hier, 如昨 avoir 天 ce 所 type 说的，如 d'arrogance 果我们 ou 有这种 plutôt 傲 aussi 慢 de 心，就是 conviction, 说我可以 de 去 penser 主导 ah 它、 je 安排 peux 它，我 arranger la 可以去 situation, je 完 peux 全 résoudre la 的去解 situation 决它， et 让 ça va 它 être 成为完美的 parfait 话 et ça va être 这样 comme 的 je 一 veux, 种所 c'est 谓的 quelque chose 信 qu'il 心 faut 或者 qu'on 是傲慢 regarde. 心呢，我们是要留意的。 Now, many of the comments I'm making as a Buddhist myself, obviously, I'm making all these comments based on my upbringing of being Buddhist. So what I'm saying is like, you know, past life, so on and so forth. Okay. Et donc, tous ces 身 commentaires 为一个 que je 佛教徒 fais 呢， sont 我对于这一 basés 切的 essentiellement 评论的 sur 观 mon 点呢，其实跟 l'éducation 我的出 bouddhiste 身 que 有 j'ai 关 reçue. 系，就是 Donc, par exemple, quand je 祖 fais 父母 référence 亲 à 这 toutes 个过 ces 去 aux 世 vies 的 passées, 部分。 etc. I know in today's world, concepts such as past life and all of that are a bit of a myth and unscientific. I have a lot of things to say about it, but maybe another day. Et donc, je sais que dans le monde 我知道在 d'aujourd'hui, 当今的 toutes 社 ces 会 idées 世 de 界 vie 里面 passée, 呢，有 etc., 很多人 peuvent 认 relever 为 un 过 peu 去 du 的 mythe, de 生 quelque chose de pas 这 du 些 tout 呢是神 scientifique. Donc, 话， j'ai 是不 beaucoup de 科 choses 学 à dire 的。 sur 我 le 对这 sujet, 个 mais 观 ce 点 sera 有很 peut-être 多话要讲，但是这个我 l'occasion 们留到 de 下一 notre 次有空 rencontre. 再讲。 I can only say that understanding of the past life as it is taught
in the Indian wisdom tradition is very, very misinterpreted, and I don't know. It's just the it's it's actually unfortunate that the way it got misinterpreted. Et ce que je 我只 dois 能说 dire, en 呢， tout cas, c'est que 很多人 la 对于这 compréhension 个 qu'on a des vies 有这个 passées, 印度传统、印 telle 度的智 que 慧传承 ça a 所 été 教的 enseigné, 传 par 统 exemple, dans 所 la 教的部分 tradition 关于过 indienne, 去 est très 式 souvent 的理 mal 解呢， comprise et 很 mal 可惜， interprétée. Et 很 ça, 不 c'est 幸 quelque 的就是有 chose, 很 c'est 多 très 人在这 dommage. 方面有很大的误解。 But anyway, as someone who is trained in the system that asserts that time is relative. Mais dans tous les 作 cas, 为 en 一 tant que personne 个 qui a été 受训练的 entraînée, 被 éduquée 训 dans un 练 système qui 就是仁 dit 波 que 切说 le 他自 temps 己 est 从小 relatif, 受到这样的一个系统训练，说时间是相对的， So therefore, (1961) June 18, 10 minutes to 6 o'clock is not the only, is not my beginning. De ce fait, le 10 juin 1961 à 5h50, c'est pas uniquement mon début à moi. This is 1961. This is just a story. It's just somebody made it up. Cette histoire de 1961, tout ça, c'est une histoire que quelqu'un a racontée, a créée, 编织出来的故事。 a inventée. In other words, I am somebody who believes or who accepts the illusion of continuation. I'm sorry, no, I have to speak like this because I have to be really careful, presenting this. I'm somebody who accepts an illusion of continuation before 1961 of myself exists. Et donc, en d'autres termes, je suis une personne qui accepte la continuation illusoire. Alors, je suis désolée, je suis obligée de parler en ces termes-là, mais donc, en gros, j'accepte le fait qu'il y ait une continuation avant 1961, qui est avant mon existence. 已经有一个幻象的自己存在着，就是我有一个我接受说我有一个延续，我有一个在1961年之前已经有个延续的错觉。 So I'm somebody who believes that all of you, without one exception, many times I had the illusion of you being my mother. Et je fais partie de ces personnes qui croient que chacun d'entre vous, sans exception et de très nombreuses fois, ont été des êtres qui ont été mes mères. But it's not that, not just sweet, on like, oh, you are all my mother. It's not just
it doesn't stop there. Mais Okay. c'est pas juste manière 但 de 它 dire 并不只 assez 是这 douce, 样子，ah, 你 vous savez 跟每 tous, 个婴 c'était 儿说，你 mes 们都 mères, 是我 etc. 的 Ça s'arrête 母 pas 亲， ici. 不只局限在这里。I'm sure I had the illusion of eating all your legs with a coconut curry. Et je suis sûre que j'ai 我 aussi 相信 l'illusion 呢，我 euh, 肯定 de 曾经有 manger 过这个 toutes 幻觉，就是 vos 我 jambes 吃 avec 掉 un 你们 curry, 所有 un 人的 coco 脚， curry. 就是沾着这个椰浆的这个咖喱，吃了你们的脚。And the illusion of, you know, just all kinds of, I'm sure I had the illusion of all of you, without one exception. All of you mounted on me. Mount, like a horse, like a horse. Et j'ai aussi 我也 cette 相信呢，我 illusion 曾经有个 selon 幻觉，就 laquelle 是 je suis 你 sûre 们 que 所有人无 tout, 一例 chacun 外 d'entre 的 vous, 都 sans 曾经 exception, 骑 me 过 sont 我， montés 骑过 dessus 我， comme sur un 骑到我 cheval. 身上过。And in so many, many, many times, I must have an illusion of being totally believing in everything what you say in my past lives. And this is why here you are, completely sitting here 2 days in a row. Et j'ai 我 aussi 也相信呢，有 l'illusion 那么 que 那么多次呢，我肯定有过 vous 幻 avez 觉，就是 tous 我完完全全的相信 complètement 你们所有 cru, 人说的 j'ai 话， cru 也就 ce 是 que 为 vous 什么 avez 你们 dit 今天 à 全 un 部坐 moment 在这里 dans 的 les vies 是 passées, 两 et 个 c'est pour 人。 ça qu'aujourd'hui, c'est votre tour d'être assis là depuis 2 jours Karmic à m'écouter. debt, karmic link, whatever you Et want que to ce call it. soit une dette 可以 karmique 说是 ou 业 quel que 债 soit le 或 nom que vous 者这 voulez 个 donner à cela. 业缘或业力，你要怎么说都好。Whatever I have said in the past or today, you can ask somebody to say it exactly word by word. You may not listen. Et quel que soit ce que j'ai 我所 dit 说的 dans le 这一 passé 切， et 你可以 aujourd'hui, 可 vous 能你可以 pouvez 叫另外一个人跟你说，就是每用同 demander 样 à 的 quelqu'un 字 d'autre 句 de le 来 dire 说 et 的时候，vous 你不会 n'écouterez pas. 听。 I'm telling you about how the world of cause and condition and effect, how they play. It's really, really Et là, vast. j'essaie de vous expliquer 我 comment 现 ce 在在说 monde 的呢是 des 这个 causes et 因缘 conditions et 的 des 世界里 effets 呢，它这些种种的 se 因缘是 manifeste. Et c'est quelque 如 chose 何 d'extrêmement 如 vaste. 何显现的，它这当中是非常非常广阔的。 So now, just like me, you and your world is exactly the same. Et donc 那 maintenant, 就 tout 像我 comme 一 moi, 样，你跟 vous 你 et 的 votre 世界也是 monde, 完 c'est 全一 exactement 样 la 的。 même chose. So just imagine you're going for a Donc date. imaginez, vous allez à un 想 rendez-vous 象你 galant 去约会， You're about to date with somebody who you probably may have chewed many times, or who chewed you et donc vous many allez times. rencontrer, vous êtes sur le point de rencontrer 你跟 quelqu'un, 要 vous 去 devez 约会 très 的那个对 probablement 象，他 déjà 大概 mâcher 已 plusieurs 经 fois 咀嚼 ou 过你 la 很 personne 多 vous 次， a 或者你 elle-même 咀嚼 mâché, 过他 mangé 很多次， plusieurs fois. All this plays Et tout roles, ça, ça joue un rôle. 这些都扮演一些角色。 This is why it just doesn't, it doesn't really work. Et c'est pour As ça que you les plan. choses ne 这 marchent 就 pas 是为什么 exactement 很 telles 多 que 时 vous 候 les 事情不 envisagez, 会 vous 如 les 你 avez 所计 planifiées. 划的一样。 And actually, it's a good thing that it doesn't work. Et as en you réalité, c'est une plan. bonne chose que les choses 其 ne 实 marchent pas 它 telles 不如 que 你所策划 vous 的那样 aimeriez. 发生了，这也是一件好事。 I don't think you will find it interesting to have an AI partner who will do exactly what you want and do, all the time. It will be very Et je boring. ne suis pas sûre que ça 我不 marcherait 认为 d'avoir 呢，你 le ou 会 la 觉得一个 partenaire 人工智 de 能的 l'intelligence 伴侣呢，会 artificielle qui 有 ferait 就是他 exactement tout ce que vous 你要 voulez 什 au 么， moment où vous 他 le 就 voulez. Ça 完 serait 全的依照你 complètement 的意思去做，你 ennuyeux. 觉得这个会很好玩。 You will have to teach your AI to
to annoy you and go against your wishes Et il and faudrait all que of vous that. montriez à 你 votre 必须 le 教会 partenaire 你的 d'intelligence 那个人工智 artificielle 能 comment 的 vous 伴 embêter 侣 et aller à 说 l'encontre 要 de 怎 ce que 样 vous 去 voulez. 惹恼你，怎么不听你的话。 Okay, so now, so that's how the cause and condition Et c'est plays. comme ça que les causes et conditions 因缘 fonctionnent. 是这样发生的。 Actually, we really don't have to go anywhere. Our life, our world, our geopolitics, for instance. Geopolitics, for instance, within like 1 year can tell you such uncertainty. Et on n'a pas besoin d'aller nulle 其实 part. 我 En 们也 fait, 不用 notre 去到太 vie, 远，就单单 notre 看我们 monde, 的生 le 命、 monde 我们的世界、 géopolitique 我们 nous 的 montre, 这个电 par 流 exemple, le 这 monde 个政治 géopolitique 情 va nous 况 montrer en 呢， un 就 an 在一年内 combien 这 tout est 当中有 incertain. 那么多的起伏不定。 Anyway, so yeah, this one I need to. So sometimes, although we have so much connectedness, sort of, one way or another, sometimes cause and conditions is such that I think the two beings may not encounter for eons. Et parfois, 有时候 malgré 呢， toute 尽管我 cette 们之间有那么多的 interconnectivité, 连 interconnexion, 接，但是呢，有 les 时 causes et 候 conditions sont 因为 telles 某些 que 因缘 deux 呢，可 êtres ne 能 vont 两 pas 个 se 众生 rencontrer 他们 pendant 有 des éons 好 et des 几 éons. 劫都不会见面，不会相遇。 Sometimes the cause and conditions are such that you end up encountering Et quite a parfois, lot. les causes et 那 conditions 有 sont 时候 telles 因 que 缘 vous 呢 finissez en 会 fait par 让我 rencontrer 们 cette 不断的 cette 相遇。 personne très souvent. It doesn't Donc mean ça ne veut it's a pas good forcément dire thing. que c'est une bonne chose. 不代表是好事。 In case you are wondering, I'm not talking about the soul mate here. Et au cas où vous vous poseriez la question, je ne suis pas du tout en train de vous 万一 parler de 你 l'âme 你在 sœur 那边 ici, 想 hein. 的，我在这里说的不是所谓的心灵灵魂伴侣。 You see, the Buddhists, actually not just Buddhists, but I think, yeah, specifically Buddhists, the concept of karma has got nothing to do with the predestined or fate, or also the opposite, free will. It's not free will, it's not also predestined. 这个不只是佛教，但 Et 是基本上 ici, 佛 dans 教 le 关于 bouddhisme, 业因果的 le 概念 concept 呢， du 跟 karma, 这个所谓的 c'est pas du 命中 tout, 注 ça 定 n'a pas à voir 是 avec 没有 un 关系的。同 destin 时，它 ou 反面的那个 prédestiné, 自由意志 ou 也是没有 ni 关 non 系的， plus 既 avec un 非自由 libre 意志， arbitre, 也 c'est 不 ni 是 l'un ni l'autre. 命中注定。 Okay, as I said, some of the beings, cause and condition are such that you may not encounter for eons. Donc, comme je 对于 disais, 一些 pour 众生 certains 来 êtres, 说， les 因缘是 les 如 causes 此 et 而 conditions 令 sont 他们 telles 可 qu'ils ne 能 vont 好 pas se 几个 rencontrer 好 pendant 几 des éons. 劫都无法相遇。 You may also not only not encounter, you may also not share the same phenomena for Et non long seulement vous time. n'allez pas vous 不 rencontrer, 仅是 mais 不相遇， en plus, 也 vous 许 n'allez 他 pas 们呢也 partager les 很 mêmes 长很长的 phénomènes 时 pendant 间呢 très, très, 不 très, 会 pendant 分享 très 同 longtemps. 一个现象， I don't know how to explain Je ne this. sais même pas comment expliquer cela. 不知道如何解释。 Some of these beings that you are connected, they may be for eons. They may have been in, I don't know, maybe alien. Okay, let's call it in Jupiter. Et par exemple, je ne sais pas trop comment expliquer, mais certains de ces êtres peuvent être pendant des éons And they don't see the world you see for a long time, long time. This is important, by the way, even though it sounds like I'm telling you some sort of very mythological story. Just wait a little bit. I need to explain this.
Donc, 众 tous 生他可 ces 能 êtres que vous 根 n'allez 本也 pas 不触觉 rencontrer, 的好 ils 几 peuvent 节的 être 之间的灵 pendant 性，des 但 éons et 是 des 呢，éons 他们 sur 可 dans 能 complètement 比 un 方 autre monde, par 说，你 exemple 可以 des 把它当 aliens 做可 sur, 能他们是外 Jupiter 星 et ne 人，或者他 partager 们是 absolument 不 pas la 形 même 上的 réalité 外 que 星 vous. 人，他根 Et 本 là, 就 c'est 看 très 不见、 important 看 parce 不 que 见 ça 的 peut 东西。 paraître 那在 complètement 这 mythique 里 ce 呢，que je 你 suis en 可 train de 能会 vous 觉 dire 得 là, 有点像 mais 神 c'est un 话 point 故事 très 一样。 important. 那么先说你等一等，我会解释。I don't know. Um, basically, not sharing the Donc, en phenomena. gros, de ne pas 基本上 partager 就 les 是没 mêmes 有分享 phénomènes. 相同的一个现象。 It's like you are okay. This being that you have, you had connection. Now is a turtle, and this turtle is explaining to you how incredibly good it is to have the house always with on your back. You will not understand. 比方 Maybe 说， this is not a good example, but I think just to give you a glimpse. Donc, par exemple, donc, vous avez 比 un 方说 être avec 你 lequel 跟 vous 这 avez 这 une 位众生和 connexion, 这名 une 众 très 生有 forte 关 connexion, 联，那 c'est une 他这名 tortue. 众生现在 Et cette 是 tortue va 一 essayer de 只 vous 海 expliquer 龟， combien 那这只 c'est 海龟可能 pratique 跟你 d'avoir 分 toujours 享 sa 说 maison sur, 能够 sur 把 le 自 dos. 己的 Mais 屋 vous 子 n'allez pas 家躺在 comprendre, vous 背 n'allez pas 上是 comprendre 多 ce qu'elle essaie 么 de vous 美 dire. 好的一件 Et bon, 事， alors c'est pas 但是你 vraiment 不 un 会 bon 了 exemple, mais 解。 c'est juste pour 如 vous 果 donner 说 un 这个不是一 aperçu. 个很好的例子。 Some of these beings, actually quite a lot of these beings, we may share certain phenomena. Et donc, avec 那有一些或者 certains 说很 êtres, 多这些 beaucoup 众 d'êtres, 生呢，我们可 on 能跟 peut 他共享 éventuellement 一些 partager 现 ça. 象。 We may never meet in this life, or maybe even previous life and previous life, but we may On va share the same partager les phenomena. mêmes 我们可能这一生不 mêmes 会 phénomènes, 相 même 遇 si on ne 相 s'est 见， jamais 或者我 rencontré 们 dans 前 cette 世 vie, 前 ni 世 dans 好 les 几 vies 世都没有 passées, 相 ni 见， encore 但 dans 是 les 我 autres 们 vies 可能 passées. 共享一个现象。 Somebody in Peru right now, a human being, will see the sun and share this sun as a sun and the moon as the moon. Un être humain, au Pérou, 我 par 们在现 exemple, 在的这 va 个秘鲁这 voir 个地 le 方呢， soleil, va partager le même 他 phénomène 他 que 作 moi, 为 il 一 va 个人 voir 类 le 呢， soleil 他 comme le 跟我们 soleil, 一样看到这 partager 个 la 太阳是 lune 太阳， comme 看 la 到的月 lune. 亮也认为是月亮。 In other words, if you encounter, at least there's one or two mutually agreed Et donc, en phenomena. d'autres termes, si on se rencontre, on aura 那 au 也就 moins 是说，我们 des phénomènes sur 呃 lesquels on 可 sera 能 mutuellement 遇见的 d'accord. 是一两个我们有相同认知的，同样的认为这个是某个现象。 Then there are other beings who you share the phenomena quite a Et lot. ensuite, il y a d'autres 然 êtres 后又 avec 有 qui 一 on 些众生 partage 呢，你跟他想 beaucoup 共享 des phénomènes. 相当多的现象。 Maybe like Par your exemple, vos neighbor. voisins, 可能你的邻居， You may never speak to your neighbor for the whole time, but you share the same elevator, the same, I don't know, car park, same 7-Eleven. donc éventuellement, 你 vous 可能 n'avez 从 jamais 来 parlé à 一 vos 直都没 voisins, 有 mais 跟你 vous 的邻 partagez le 居 même 聊 phénomène comme 天，但是呢， l'ascenseur, 你们共享 les places de 同一个 parking, le 电梯、 supermarché à 同一 côté 个 de chez 停车 vous. 场、同一个71的便利店。 Okay, these are just an example. But more importantly, many of these beings, we will share similar Et view. donc, ça c'est juste un 但更 exemple, 重要 mais 的 le 是， plus 我们 important, 有 c'est 很多 qu'avec 这些 beaucoup de 众 ces 生跟 êtres, 我 on va 们 aussi 共享 partager 一 des 些 vues 类 similaires. 似的、相似的这个看法或观 Sim- 点。 yeah, similar values and similar ethics and similar Des actions. valeurs similaires, des 很 éthiques 相似或 similaires 相 et 近的价值 des 观， actions similaires. 道德伦理，还有就是行为。 I'm telling you these things because, in our, and okay, and so that's one angle, okay, that's one angle. We sort of share. Donc ça, c'est un 这 angle. 是 On 一个角 partage 度，其中一个 une 角度，我 certaine 们共享一 perspective. 个角度。 On the other hand,
every individual, their perception is their own. Et d'un autre côté, 从另一 pour 方面说 chaque 呢，每一 individu, 名众生 il 呢， y a 他 une 的 perception 观点是他 personnelle. 自己的观点。 What I'm saying is, this blue flower that I see in this room, because we are all human beings, and we have a lot of, connection. Remember everything that I said earlier? We have a lot of connection. We have a similar view. We share certain values. But on the other hand, what I see, total 100% dimension, you will never see. Et par exemple, si 比 je 方 prends 说， cette 人们 fleur 在这边 bleue 看到 dans 的这朵 dans 兰 la 花呢， pièce, 当然 alors 我 bien 们 sûr, 这边 on 呢， est 大 tous 家 des 跟 êtres 它 humains 有 ici 很多相近 dans la 的 pièce 地 et on a 方， une 包括 grande 价值 connexion. Vous vous rappelez 观、 ce que j'ai dit 观 au 点，还有 préalable, 就是之 avec 前 une 很 vue 多因缘， similaire, 他 des 之前 valeurs 提到的。 similaires. 尽 Mais 管如 malgré 此呢， cela, 但是 ce 人们 que 只 je 看到的这 vois, 朵兰花的这个 c'est 面相或者这 complètement 个层 ma 面呢，我 dimension 们没有 personnelle à 任何 moi, 一个人可以100% ma 完 perception à 全的 moi. 跟他看到一样的兰花。 Okay, I'll take this back. Donc, 我收回刚才说的话， Except, 除了 okay, especially in the Tantric Buddhism, they say when the Guru introduced the nature of the mind, and when the disciple understands the nature of the mind 100%, then they are looking at the same thing 100% all dimension together. At that point, there is no you and him. So, but let's not go in there for now. et donc, je vais 那 juste 就是说，可以暂 revenir 时 sur 收 ce 回 que je 他 viens 刚 de 才 dire. 的话，在密续 Il y a 的 juste 教 une 里面呢， exception, 当 comme on 上师 dit, 向你建立的心是本性 spécifique 的时候， au 如果 bouddhisme 你 tantrique, 100%的理 c'est 解 que 你的 quand le 心之 gourou a 心之本 introduit, a 性， présenté la 那 nature 那 de 时候 l'esprit à un 呢， étudiant et que 你和 l'étudiant 你 l'a 的上 compris 师是 à 完全 100%, 100%的 alors 共 ils 享 vont 同 regarder 一 la 个 même 现象， chose 看到同一个东西， ensemble avec la 你 même 和上师是没 dimension. 有分开 Et 或 à ce 二 moment-là, il n'y 为 aura 的。 plus de 但是 division 这个 entre 是题外话。 toi et moi, entre lui et l'autre. Okay. I'm telling you this because in the world of relationship, the struggle between agreement and disagreement, this seesaw between agreement and disagreement is a big part in the relationship. Et je vous dis ça 我跟你 parce que 说这 dans 一 le 切呢，是因 monde 为 des 在关系 relations, 当 ces 中 espèces 呢， de 在于这 lutte 个同 entre 意和不同意之 d'accord 间 et 的 pas 挣扎， d'accord, 或 il 者 y a, 同意 il y a 和不 une 同 vraie 不 scission 同意之间的 qui 这 se 个 crée ici, 跷跷板呢， qui 是 joue un rôle très important. 关系中的一大块。 So sometimes when you have a disagreement, your logic may not work. Et parfois, quand vous n'êtes pas 所 d'accord 以 avec 有时候 quelqu'un, 当你有不同意见 vous 的时候， disputez 你 avec 的逻 quelqu'un, 辑 votre 思 logique 想可 ne 能 va pas 行不 marcher. 通。 It's like if your partner has been a spider for many times in so-called previous life, Par exemple, si votre 比 partenaire 方说，如果 a 你的伴 été 侣 une 呢，很 araignée 多 plusieurs 是 fois dans 过 les vies 去式 passées, 呢，有很多生曾经是蜘蛛的话， and if your partner gets so excited when they see the web, et que votre partenaire 然后当 il 你 est 的 très 伴侣看到 enthousiaste 那 quand, 蜘 dès 蛛 qu'il voit 网 une toile 的时候就 d'araignée, 很兴奋， and you trying to give your partner the reason why it's so stupid. et si vous Not essayez going to work. d'expliquer à votre 然后你 partenaire 试 que c'est 图告诉 complètement 你的伴侣 stupide, 说这个 ça 为什 marchera 么 pas. 很笨，那这个行不通。 And it's a kind of like maybe you should Et vous save devriez energy. peut-être 可能你应 garder 该 votre énergie plutôt. 就是减少浪费你的这个能量，节源。 Next time when you have a disagreement with your partner, think about La spider. prochaine fois que vous vous 下次 disputez 你 avec 跟你的 votre 伴侣有分歧 compagnon, 的时候， vous 你就想 penserez 象 aux 蜘蛛。 araignées. I don't know, something like many times it doesn't, it Parce just que trop doesn't work. souvent, en fait, ça ne marche pas. 很多时候就是行不通的。
But if there is cause and condition to make you hang on, no matter how you try to, what do you call it, tear apart, wash it out, it's just not going to work. Like take it out, separate, it's just not going to work. Mais si vous avez les causes et les conditions pour que ça se passe de cette manière, peu importe les efforts que vous fournirez pour essayer de séparer, pour faire fonctionner les choses, ça ne marchera pas. 去撕破它，尝试把它洗净，尝试离开都没有办法，都不会成功。Okay. Now, let's go deeper into relationships. Donc maintenant, on va aller plus en profondeur dans les relations. Of course. Why would we even talk about a relationship if there is no you, right? Or me, or just self? Donc bien sûr, pourquoi on parlerait de relations s'il n'y a même pas de toi ou de moi, il n'y a pas de soi. I'm just giving you some ideas to have the transcendent. Je suis juste en train de vous donner quelques idées pour que vous ayez une vue transcendantale. Just hear it out. You don't have to, sort of remember it all the time and sort of quote me when there is a domestic situation. Juste écoutez tranquillement, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de tout ou de me citer quand vous allez être dans un conflit à la maison. There's one thing that we have never ever managed to confirm. Et il y a une chose qu'on n'a jamais réussi à confirmer. At the same time, we pretend, we make believe that it's already Et en même confirmed. temps, on prétend et on fait croire que ça a déjà été confirmé. Mais ce n'est pas vraiment confirmé pourtant. And that is the existence of the self. Et ça, c'est l'existence du soi. This is the main problem. That's it. It's because of that relationship exists, and it's because of that also relationship has. Et ça, c'est le problème principal. C'est à cause de ça que les relations existent, et c'est à cause de ça que les relations peuvent être difficiles. This not have managed to confirm I exist. This basic insecurity permeates, it radiates all our action. Et donc, le fait de ne pas vraiment avoir confirmé que ce soi existe, de ne pas réussir à confirmer l'existence du soi, en fait, ça crée une insécurité qui imprègne, qui rayonne dans toutes nos actions. So this is why relationship is actually it's art and it's a craft. Et c'est pour ça que les relations, en réalité, sont un art. You have to be really good with this. You have to be really artistic about the Vous avez relationship. besoin de développer réellement un art vis-à-vis des relations, une créativité vis-à-vis des relations.
And it's actually, to the certain extent, doable if we have a little bit of patience. Et on 而 peut y 且它 arriver 其 si on 实 a, 在某种 si on 程度 développe de la 上呢 patience. 是做得到的，如果我们有一些耐心的话。 Again, I'm talking Encore so une fois, much. je parle beaucoup. 我 hein. 又讲了很多。 Um, Cause and conditions, I've already told you. In other words, karma is not like predestined or a fate, as many seem to interpret it that way. Et les causes et conditions, 如 comme 果 je 所 l'ai 告 déjà 诉你 dit, 的 ou 这 le 个因 karma, 缘或者这个 c'est 业 pas 呢， comme une 并不 prédestinée 是 ou un 这个 destin, 命中注定，但很多人似 comme beaucoup 乎 le 这么 pensent. 认为。 So, in other words, you can learn the craft of how to manipulate the cause and condition. Donc, en d'autres termes, vous 意思就 pouvez 是说呢，或换 manipuler, 句话说 travailler 呢，你 l'art 可以学习 de 怎么 travailler 去 les causes et les 摆 conditions. 怎么去操控这个因和缘。 So, I think we should think about the vision of the relationship. Donc, je pense qu'il 所以 faudrait 我 qu'on 觉 parle 得 de la 呢，我们 vision 需要去想 des 想这 relations. 个关系的一个比较大的一个远景。 Vision and the mission La of the vision et la relationship. mission des 这 relations. 个关系的远景和使命。 Just like in all the, I'm sure Singaporeans are very used to this, all the company language. Et je suis right? sûre qu'à 就 Singapour, 像 vous 公 êtes 司 très 一样， habitués 新 à 加坡 tout 人 ce 肯定很 langage 熟悉这种 corporatif. 语言。 A nun, Bhikshuni, 2000 years ago, India. Donc, une nonne, une 2000 bhikshuni, 年 il y 级 a 的印 2000 度 ans 有一 en 位比 Inde. 丘尼， I'm giving you a very specific Donc picture. là, je vous donne une, 我给 une- 你的 une 是一个 image 非 très 常明 spécifique. 确的画面。 You know, it's a very strong patriarchal society. Donc, on est dans une 当时 société 印度是 patriarcale 一 très 个 forte. 父系很强的这个父系社会， And the nun, there's certain image, certain assumption and expectation from the society. Donc, il y a 当 la 时 nonne et 的 on 社 a, 会 il y a 对 une 于一 image, il y 位 a 比 des 丘 attentes 尼 pour 啊 la 有某 société 种这 envers 个 euh, 有 cette- 某种 les 要 nonnes. 求、某种形象。 This particular nun, this is around few hundred years later after Buddha passed away. Donc, cette nonne en 这位 particulier, 比 donc 丘尼 c'était 呢，这是 quelques 大约 centaines 在 d'années 佛 après 陀 que 过 le 世后 Bouddha 的 soit mort. 几百年后。 And she was, as a follower of the Buddha, was so concerned with Et the en Buddha tant que Dharma. disciple du Bouddha, 身为 elle 佛 se faisait 陀 vraiment 的 du 追 souci 追 par 随 rapport 者呢，他 au 非 Bouddha 常的 Dharma. 关注佛法， She really want to propagate, Et elle preserve. voulait vraiment 他 propager, 真的要弘 préserver 扬和 le 保 Bouddha 存 Dharma. 佛法。 But as a nun, she can't do so much in that sort of patriarchal Mais en tant que society. nonne, elle 但 avait un 是 champ 在 d'action 当时这样一 relativement 个强烈 limité dans 的 cette 父系 société 社会里头， patriarcale. 他身为比丘尼所做的东西很有限。 So she said, okay, I'm going to disrobe and have an affair with a prince. Et donc elle s'est 那 dit, 他 bon, 说 ok, 好吧， je 我 vais 就要 enfreindre mes vœux et 就 je 是 vais avoir une histoire 我就 avec 不要 un 再出 prince. 家了。然后呢，我要还俗，然后我要跟一位王子有这个婚外情。
can you imagine what kind of scandal and what kind of a thing this must have created in that Donc vous society? pouvez imaginer le 是否 scandale 能 que 够 ça 想象在 représentait 当 dans 时 ce 那样 type 的 de 社会里， société? 这会造成多大的一种丑闻呢？ Anyway, she had that vision to save the Buddha Dharma, the mission to be with the prince. Mais dans tous les cas, elle a eu cette 但是 vision, 呢，他 cette 有这个 mission 很 qu'elle a, 宏观的 qu'elle 这 a 个 eue 愿 par 景呢， rapport 就 au 是 Bouddha 要 Dharma 保 et le 护 fait, du 佛 coup, 法， 然后他的 d'aller 使命呢， s'engager 就 dans 是 une 要跟 relation 那位 avec le 王子 prince. 在一起。 Anyway, the product is Et Asanga. le produit de 那 cette 他的 relation, c'est 产品 Asanga. 呢，就是无着大师。 And as if that's not enough, she sort of jilted that prince and went to another man, Brahmin. I Et think. donc, c'était pas suffisant. Donc, 那 elle 这 a, 还不 elle 够， a 他又 largué 甩 ce 掉那 prince, 个 elle est 王 allée 子， voir 然后 un 去 autre, 找了另外一 un 个 autre 人，似 homme. 乎是一位婆罗门。 And the product is Et le Vasubandhu. résultat était 然 Vasubandhu. 后他生下的就是那个他的产品就是世亲。 Two of the greatest commentators Et of deux the des Buddha plus Dharma. grands, 是佛法 des 里 plus 头 des grandes personnes qui ont 两 écrit les 位最 commentaires 伟 sur le 大 Bouddha 最伟 Dharma. 大的论师。 I'm very sure, like in Chinese Buddhism, if you trace all your lineage, it will end up Et je reaching suis to sûr que Asanga. dans le bouddhisme 我 chinois, 很 si 确 vous 定在 remontez 中国 toute 佛 la 教 lignée, 里 vous 头 allez 呢，如 arriver 果 à 你去 Sangha. 追溯源头的话，会一直追溯到无着。 So see, having a life, having a vision, we are talking about a relationship with a, vision. Et donc, vous voyez ce que ça représente, avoir une 所 vision 以这 sur 个 la 就 vie. On 是 parle 有 de 这个宏 la 观的 vision 愿景。 par 那我们 rapport 在这里 aux 那我们 relations. 的关系呢，也要有这样的愿景。 I think this is actually quite important, Et je pense que c'est vraiment important. 我觉得这个相当重要。 especially when there's this kind of big Et surtout vision, quand il y a ce right? type de 特别 grande 是当你有 vision. 这样大的这个宏愿， And 大 this 的愿 is 景。 this is really a craft of Et manipulating ça, cause c'est and vraiment condition. l'art de manipuler 这 les 个 causes et 呢，实际 conditions. 上是一个操控因缘的这个方法艺术。 I think it's a bit like, there's a force of karma, cause and condition, but you also create another force to lead that force to your own benefit. Donc, il y a la force du karma 它有 et 点像是 sur les 这 causes et 边 les 呢，它 conditions, 有 mais 这个 vous, vous 因 allez 缘这个 créer 业 une 力的 autre 这个力 force 量，但是你 qui 同 va 时呢， aller 你也去 dans 创造 votre, 一些因缘的力 dans 量呢， votre 去 courant à vous, dans ce que 引 vous 导 voulez. 这个现有的这个因缘的力量呢，来利益你。 Of course, again, not that easy. In order to have that kind of vision and mission, you need another cause and conditions to have that kind of courage, aspiration, and so on and so forth. Donc, bien sûr, c'est pas 当然 facile 呢，要有这 d'avoir 样 cette 的这 mission, 个 cette vision. 愿 Et 景和 vous 使 avez 命 besoin 并不容 d'autres 易， types de 又 causes et 需要 conditions 其 pour être 他 capable 的 d'avoir 这 cette 个 vision, ce 因 courage. 缘呢，让你有这样的勇气。 Okay. Mm. So, just a few ideas of creating a right vision, maybe right attitude towards the world of relationship. Et donc, quelques idées pour créer 关于这 la 个 vision correcte ou 为 l'attitude 我们的这 correcte 个 vis-à-vis du monde des relations. 这边仁波切提供一些想法，就是我们可以怎么为我们的关系呢，创造一些正确的这个愿景，还有保持一些正确的心态。 Of course, I don't need to mention that having the right view of right view such as impermanence, such as let me explain this. Right view of knowing that
nothing is certain. Donc, bien 当 sûr, 然， il 我 est 们也 inutile de 不需要 mentionner que 就 le 是 fait 肯定 d'avoir 呢， la 我们需 vue 要有这些证 correcte, 件，就比如 le 说 fait que 知 toutes les choses 道 sont 没有一样东 impermanentes, 西 ou 是 que de savoir que 是 rien 有 n'est 确定 certain, 性的。 And nothing in our world of cause and condition gives you 100% et le fait aussi de satisfaction. savoir que rien 还 dans 有就 notre 是 monde 没有在我们的这 de 个 cause et 因缘的世界 conditions 里头，没有 ne va nous 任何东西 fournir 会给 100% 你 de satisfaction, 100% ne va 的满 satisfaire à 让你 100%. 100%的满意。 And how things appear is not how it is. If you have that kind of view, you are already on the way to have a grand attitude about Et relationship. aussi de savoir que la 还 manière 有 dont 就 les choses 是事物 apparaissent 显现的样子， ne 并 sont 无 pas, 非它本来的 n'est pas 实 ce qu'elles 相。 sont 如 vraiment. 果你 Quand 有 on a 这 ce 样的一 type 种 de 见地 vue, 呢，你已 on 经 a 在通往这个 une vue 一 grande, 种 une 对于 vaste 这 vis-à-vis 个 des 关 relations. 系通往有这 On 个 a ce 正 type 确 de compréhension. 态度的这个方向。 Even if you can't have this, as I mentioned earlier, I was quoting the Buddha. And Milarepa also sang this song about how our so-called family is like an inn. Et donc, si 就 on a 算 cette 你做 vue, 不 comme 到 je 的， citais par 我们 exemple 也可以 Bouddha 像佛 ou 陀和 Milarepa 密勒日 aussi 巴都 chanté 说过 ça 的， dans un 我 de 们 ses 所 chants, 谓的家 le 庭呢， fait 就 que la 像 famille 一 est 个 comme un 客栈 hôtel. 一样。 Then yeah, that can already alter our attitude Si on a towards ce the type de vue, relationship. ça peut déjà changer notre 这单 rapport 单这一 vis-à-vis 点 des 呢，就已 relations 经能 et 够 notre 改 attitude 变 vis-à-vis d'elles. 我们对这个关系的态度。 For instance, trust is supposedly the most important part, one of the most important elements in the Par exemple, relationship. la confiance 他 est 说， censée 在 être 这个 l'élément le 关 plus 系当 important, 中呢， la 信 partie la 任 plus 是 importante 其 dans 中 les 一个 relations. 重要的因素 But 元素。 trust is incredibly Mais la, infinite. It's just, it's so, it's mais la infinite. confiance est 但是 incroyablement 信任本 infinie. 身又是那样的无穷尽。 Like I can't trust my own mood that it will stay like this till Par 1:30. exemple, je ne peux même pas faire confiance 比如 propre, 我没有 à 办 ma 法 propre 信任我 humeur. 自己的 Je 情 ne suis même 绪 pas sûre 会 qu'elle va 一直 rester la 到 même 会一直 jusqu'à 保 1h30. 持这样维持在这样的情况下，直到1:30。 Because my element, my phenomena of trust depends so much on cause and Parce que condition. les éléments 因为 de 我 ma 的这个 confiance 信任 dépendent 的现 complètement 象呢，这个 des 元 causes et des 素呢， conditions. 它依于那么多的因缘。 So between two people, when they need to have a certain trust, Donc, entre deux personnes, quand 所以 elles ont 在两个 besoin 人之间，当 d'avoir 他 une 们需 certaine 要有某种 confiance, 程度的信任的时候呢， yeah, maybe you can trust their head, but heart. alors bien Can sûr, you vous allez trust? peut-être faire confiance à leur tête, mais 可 est-ce que 能 vous 你 pouvez 可 faire 以 confiance 相 à leur 信他 cœur? 的头，但是他的心呢，你能够信任吗？ Maybe you can trust their heart, but can you Ou trust their peut-être que vous head? pouvez faire confiance à leur cœur, mais est-ce que vous pouvez Yes. faire confiance à leur tête? Well, sort of, maybe you can trust their, sort of intelligence, but you can't really trust their emotion. So on, and vice Ou versa. peut-être que vous 你 pouvez 可 faire 能可 confiance 以 à leur 相 intelligence, 信 mais 或 pas 者信 forcément 任他 à 的 leurs 智 émotions, 商， et 但 inversement. 是你可能不能相信他的心或者他的情绪，或者你可以信任他的心，但是不能相信他的这个脑力。 And especially nowadays, I'm a good example. Nowadays, we are becoming more and more moody. 特别 Et 是 surtout de nos 现 jours, 在 ça, 呢， c'est un bon exemple, on est 以我自己人不切自己 on 为 est 例子呢，我 de 们 plus en 现在 plus 很 de 情绪 mauvaise 化。 humeur. And moody is like I guess it makes the relationship exciting also, but it's C'est pas de tough. mauvaise humeur, c'est une humeur changeante. 这 Mais 个情绪化呢，我 j'imagine 想 que ça 也让这 peut 个关系 rendre 有一点 la relation un peu 让人 plus 兴奋， trépidante, mais c'est 但是 difficile 呢， quand même. 它也是带来很多困难的。Yeah, then
you know, everything is, because the mood is uncertain. You can tell, right? We always need to reconfirm. You have to say, I love you in the morning, in the afternoon, in the night, when you go, when you come, when you've called, when you hang up, before hang up, right? Et donc, parce que cette 因为这个 humeur 心 est 情呢 complètement 是很不确 changeante 定 et 在变 incertaine, 化 on a 的，所 besoin 以 de 我们总 reconfirmer 是有这 toujours. 个需要 Donc, 要 par exemple, on 去 va dire je 再度 t'aime le 的 matin, 确 à 认， midi, 就是 soir, 早上也 quand on 早上、中 appelle, 午、 avant 晚 de 上都要说我爱 raccrocher. 你啊，去啊回啊之前都要说啊，然后你通电话要挂电话之前也要说。 And then it's very complicated. Now we are going to talk about more our mundane relationship, okay? Et donc, c'est très compliqué. 然后 Et 很 donc 复 là, on va 杂， parler 然后 maintenant 现在要 des 谈的 relations 基本上 plus 是关于 mondaines. 我们比较世俗的一些关系。 It's very complicated because when two people are together, it's good to have a little bit of being the ability to have. One should be able to take for granted the other. Isn't that? It should be good, right? Et c'est compliqué parce que 当两个 quand deux 人在 personnes 一起 sont 的时 ensemble, 候呢，他 on 应 devrait 该 avoir 就 cette 是说 capacité 这样 à 的一个关系 prendre 呢，比 l'autre 较好是他 comme, 如果能够 comme un 有一 dû, 点点 comme... 的这个认为是理所当然的空间。 But nowadays it's not like this. You cannot even for one instance take for granted the other. Et de nos jours, c'est 但是 absolument pas 现 comme 在 ça. 不 Ne 是这 serait-ce, 样 on 的 peut 情况， pas 你一 considérer 瞬 l'autre 间一 comme 刻的 étant 把对方 là 视 comme un 为 dû, 理所当 ne 然 serait-ce 的 que 不 pour 可 une 以。 seconde. Your partner is almost like your moody boss. Votre 你 votre 的 compagnon 对你的 est 伴侣 un 呢， petit peu 有 comme 点 votre 像是你的一个 boss 情 à 绪不 l'humeur 稳的老板。 changeante. Every move you make, you have to be À really chaque careful. mouvement que vous faites, il faut que vous 你每 fassiez 一个 très attention. 情绪呢，你自己的每个情绪你都要小心。Every move or Every move you make. 你每一个举动你都要小心。 But if you do that too much, then the other partner will interpret this as you not being able to trust. Mais si vous faites trop ça, le 但是 partenaire en 如 face 果 va, ou la 你 partenaire va 做 avoir 的太 l'impression 多的话 que 呢， il ou 你 elle 的 ne peut 另 pas 一 vous faire 半他会 confiance. 认为你会理解成你不信任他。 And then another one is Et ensuite, space, un autre aspect, c'est 另外一个就 l'espace. 是空间， especially now with the individualism. Et Space is so surtout de nos important. jours, avec 特别现在 l'individualisme, 这个 l'espace est 大 extrêmement 自我主 important. 义情况下呢，空间是很重要的。 And not only individualism, technology, Mais pas everything. juste du fait de l'individualisme, mais des technologies, etc. Just about 20 years ago, you know, I could go to some place and I will not hear from these people for at least 10 Par days. exemple, il y a 20 ans, je 20 pouvais aller 年前我可能 à 去到某 l'endroit 个 et 地 pas 方，然 entendre 后我 parler 至 de 少 ces 10 personnes 天不会 pendant 听 au 到 moins 这 10 些 jours. 的消息。 I may ask a question, the answer I will have to wait. 10 days, postage, you know, stamp, Et si je all posais of une this. question, je pouvais attendre 我 la 可能 réponse 问了一个 pendant 问 10 题，然后 jours. 我要 Il 等 fallait 至少 écrire la 10天，因 lettre, 为你 mettre 要 le 寄信， timbre, 要 etc. 邮票等等。 Now, you ask the questions, even before you finish your questions, Et the maintenant, vous answer is posez une already question, there. et avant même d'avoir 现 fini 在 votre 你提 question, 问的时候， vous 你 avez 的问 déjà 题 la 还没有 réponse. 问完，答案已经出现了。 That can be a good thing if you are Donc ça, booking ça peut a être air ticket. pratique si 你 vous 要订机 réservez un 票 billet 的话，这 d'avion. 是好消息。 But sometimes in the world of relationship, you don't want Mais to have the parfois, dans le answer monde des right away. relations, on n'a pas envie 但 d'avoir 有 les 时候在 réponses 关 tout de 系的 suite, 这个世 maintenant. 界里面呢，你不想要马上得到答案。 Have long space is really good because when there is a space, even the most angry people, they forget Et to get l'espace est angry. très important parce que quand vous 那 avez 有 beaucoup 很 d'espace, 远 même 的 les 这 personnes 个 les 很 plus 长的空 colériques 间呢，这个是 oublient 挺不 de se 错 mettre 的， en 因为 colère 就连 avec 那些 autant 很容易 d'espace. 生气的人，他可能都会忘记生气。 So, being aware of the how much space one should create
because if there's like too much space, then I guess you are not even having the relationship. Donc, c'est important d'avoir 所以 conscience 要 de 保 combien 持这 d'espace on 个 souhaite 要 créer. 知 Parce 道 que, par 你 exemple, s'il y a trop 必须制 d'espace, 造多少 on 的 peut 空间， éventuellement 因为 ne 如果 même 又 pas 有太 avoir 多 de 的空间 relation. 的话，可能也不算是有这个关系。 Okay, I should let you ask Donc maintenant, questions. je devrais peut-être 我 vous 该让你 laisser 提 poser des 问了。 questions. I have only few more things. Other than that, we should just discuss because this is something so personal. So I can try to respond to your questions, or as a Buddhist, what kind of relationship we need, we have, all that kind of Donc thing. j'ai encore quelques points à 那 dire, 我 mais 只 je 有 pense 几 que 点要 c'est 讲， important 但是我想 que 我 vous 们 posiez 可 des 以更 questions 多的是 puisque 讨论，因为这个 c'est 也是 quelque chose 很 de 个 très 人的。 personnel. 你可能有些 Et 关于一些问题， donc 好 je 像 peux 是 vous donner 我 la 作为佛教 perspective 徒，我是 bouddhiste 应该有怎样的关 on 系？ verra ce qu'il y a besoin. Sorry, before we start the Q&A session, let me make two announcements so that we can facilitate this session in an effective way. So firstly, if you want to ask your question by yourself, we'll have a volunteer standing over here. Yeah, standing over here. He'll be passing the mic to you. Yeah. Then secondly, if you feel shy to stand up and ask the question, you can choose to write your question down onto a paper, then pass to any of the volunteers here, as well as our MC over here. Yeah. Before that, before we reach out to the in-person question, oh yeah, sorry, Chinese translation again. 如果您在我们开始我们的问答环节之前，如果您想要亲自询问仁波切问题的话，我们中间有一位先生就站在这边，他会把话筒传递给你。但如果说你想，你不太方便亲自去询问的话，你可以把你的问题写在一张纸上，然后交给我们的义工或者是另外一位主持人这边，然后我们会帮你问问题。And before you attend to the in-person question, we actually have received 2 questions before the event. And we would like to address these 2 questions. Et donc avant de first. passer 在我们的活动 aux 开 questions 始 dans 之 la 前呢， salle, on 其 va 实我 répondre 们 à 已 deux 经有收 questions 到 qu'on 2个问 avait 题 reçues 了， au 所以我们 préalable 想要先 avant 让仁 l'événement. 波切回答这2个问题。Okay, first question. This question is from a beginner in Buddhism, and it's actually a question on training of the mind. Yeah. So hi Rinpoche, thank you for your previous teaching. I'm a beginner in Buddhism. When you say practice, do you refer to meditation / mind training, or if there are many others? If so, what would you like to recommend for a beginner to start with? Donc c'est une question qui a été posée par 这 quelqu'un 是 qui 一位 débute 初 dans 学 le 者提问， bouddhisme 他说 et 是 qui 初 demande à 学者。 Rinpoche 那 que 当你说 quand 修 vous 的时候，你 utilisez 指 le 的 mot 是禅 pratique, 修，还是 est-ce 修 que vous faites 心，还是很多 référence à la 其他的 méditation ou 方 à 法 l'entraînement 修法？ d'esprit? 那作为初 Et 学者， si 你 tel est 建 le 议 cas, 我 qu'est-ce que 怎 vous 么开始修 conseilleriez comme 行呢？ pratique pour quelqu'un qui débute? I think definition of the practice, if you're as a Buddhist, definition of the practice, I think the best definition I would say is habituating. Donc la définition de la 那这位佛教 pratique 徒 pour 呢， un 我觉得 bouddhiste, 关于 je 修 dirais que la 行最 meilleure 好的定义就 définition, 是 c'est le fait de 形成 s'habituer. 习惯。 So yes, sitting could do it, but standing can also habituate one, as long as whatever you do, it reminds you or it takes you to the truth, then it's called practice. Alors oui, vous pouvez vous 我 asseoir, ça 想 peut 坐 marcher, 着 mais vous 可 pouvez aussi 以， rester 但是 debout. 站着也 En 同 fait, 样的是 tant 可以。 que ce 你 que 可 vous 以让 faites, 自 ça 己 vous 去熟悉这习惯， rapproche de la vérité, 只 ça vous 要 rappelle 他 la 这个 vérité, 做法， ça 这个 marche. 修法呢，可以将你让你趋近真理实相，就是修行。
它可以提醒你。 Okay. Second question, Rinpoche, can you give some, this is a question from the international audience. So Rinpoche, can you give some advice to couples who are intending to get married? Donc, c'est une question qui 仁波切，你可 demande 不 des 可以给一 conseils 些 pour les 想要 couples qui 结婚的 sont sur le point de se marier. 的人们，给他们一些建言？ I think we talked about relationship this morning. Donc, on a parlé des relations ce 今天 matin. 早上我们已经谈论关于关系， Think about Donc, those pensez things à ce qu'on a dit. 你想一想我们早上讲的， and Et get mariez-vous. married 然后结婚， and make a big hoo-ha about the Et faites marriage. j'ai pas 然 compris le 后 mot. 关于你们的这个婚姻啊，你们婚礼呢，你们做的就是很大的一回事。这个 Whatever 婚 you 姻 can afford, you should do it. Big hoo-ha. Like, yeah, make a big deal out of it. 你 But think about everything what we talked Et this morning. faites tout ce que vous pouvez pour ce 你 mariage, 能 offrez tout ce que 够 vous 办 pouvez 多大的 offrir, 婚 mais 礼，不是 réfléchissez 办多大的 aussi à 婚礼 tout ce 做很 qu'on, 大，把它做 ce 成 dont 很 on a 大的一 parlé 件 ce 事，但是 matin. 同时你要思考我们刚才讨论的东西。 And it's actually, since the question is there, I might as well just put it here. This is what I was going to continue with. Like that bhikshuni, especially in the Mahayana Buddhism, every act, whatever act you take, of course, even like mundane act like drinking a cup of tea, and definitely marriage, one can do it with the aspiration that this will somehow, one way or another, benefit others. Et je vais en 但 profiter 是 puisque 这 c'était 像 quelque 那 chose 个 que 比 je voulais 丘 dire 尼 après, 的 mais 事 comme 情 ça, 一样，特别 ça 是 amène 在 le 我们 sujet. 大 Donc, 乘 tout 佛 comme 教 cette 呢， bhikshuni 无 et 论你 surtout 做任何 dans la 事 vision 情 du 的行 Mahayana, 为，包 il 括 faut 喝 que 茶 dans 呀， chaque acte dans 也 lequel on 包 va 括在这 s'engager, 那更不用提了，就是 aussi 婚姻呢， mondain qu'il soit, 你 comme 无论 boire 做 une 任 tasse 何 de 事 thé 情，你 ou 都 le 可以，你 mariage, 都要 il faut 发 le faire 愿 avec 说，它 l'aspiration que 基于某种 quelle 因 que 素 soit 呢， la 会对大 manière 家，会对 possible, 其 mais 他 que 人， je sois capable 其 de 他众生 bénéficier les 带 autres 来 à 利 travers 益。 cela. Since this is the appropriate question, I will just continue. Et donc, comme la from here. question est 既然 appropriée, 这 je 个 vais 是很 continuer. 适当的问题，我会继续说下去。 I really think, I don't know, you don't have to agree with me. Et je pense 不 profondément, 需 vous 要 n'êtes pas 同意，但我 obligé 是这 d'être 么 d'accord 想。 avec moi. You should consider marriage as a setting up a new company. Vous devriez 你应该 entrevoir le 把婚姻 mariage 呢 comme 当做 si vous 开 montez 一 une 间 nouvelle 公司。 entreprise. It might help you. I don't know. Just try anyway. I may be wrong. Ça va peut-être vous aider. Alors, 它可 j'ai 能会对 peut-être 你有 tort, 帮 hein, 助， mais 你就 essayez 去 au moins. 尝试，但我也可能是错的。 You know, the purpose and the function of the marriage obviously has changed Donc, throughout. Right? l'objectif et la fonction 婚 du 姻 mariage 的 a 目的 changé 呢和 à 这 travers 个 le 功 temps. 能呢也已经改变了，一直都在改变。 I mean, if you live in a country where your neighbor is 200 miles away, then marriage has a different definition. Donc, si vous vivez dans un 那 pays 如果 où 你住在一 votre 个国 premier 家呢，你 voisin 的 se 邻居 trouve 呢是 à 200 200 里以外，那 km, 对你而 le 言呢， mariage a 婚 une 姻有不 signification 一样的 différente. 定义。 This exists, by the way, when I went to Russia last Et ça time. existe. Par exemple, quand 这 j'étais en 还 Russie 的 la 确是 dernière 存 fois, 在的。以前我去俄罗斯的时候是有这样的情况。 I went to this house and their neighbor is about 200 miles away. There's just one house in the big field. et j'étais allée 我 chez cette 去到一 personne et le 间 premier 房子， voisin se 那 trouvait à 他的 200 邻居 km, 是 donc fallait 200里 marcher, 以外，他就 fallait 在一个很大的一 faire 1 heure de 个 voiture 草 pour 原里 rencontrer la 面，就 première 这么 maison. 一栋房子， Or if you live in the desert, Ou si vous vivez dans le désert, par 或者你 exemple. 住在沙漠， Donc, Well, il y a des different functions. différentes Oui, fonctions différentes au commandes. mariage. um,
if you live in a situation where there's no food panda delivery, then marriage also has a different function. The husband chop the onion, wife, I don't know, heat the pan. I don't know. There's some sort of a, collaboration. Ou si vous vivez dans un 如 endroit 果 où 你 on 住 ne peut 在 pas 一 vous faire 种 livrer de 情况，就 nourriture, 是 par 没有 exemple, 那种 le mariage va 送 avoir une autre 食物 fonction. 上 Par 门 exemple, le 的服 mari 务的 va 话 couper les 呢， oignons, 那这个 la 婚 femme va les 婚 faire 姻呢又 revenir à 有 la 不同 poêle. 的 Donc, il va y avoir une 功 certaine 能了。比方 collaboration. 说，可能那个丈夫会切洋葱啊，那个妻子呢会把那个锅会热那个锅，所以就是根据情况呢，它会有某种程度的合作或协作。If you live in the world where you can even have an argument and probably even cause divorce because there's a dispute, which is better, food panda or grab food? Et si vous vivez dans un 如果你住 monde 在一 où 个 vous 地 pouvez 方 vous 呢，你可 disputer et 能 ça 会 peut 因 amener à une 为 cause de 某种争 divorce, 执 par 而 exemple, si vous n'êtes pas 导 d'accord 致你们 sur 离婚，就是争执什么呢？就是关于 la 你 compagnie 要 qui va vous 送那 livrer 个食 la 物， nourriture 外 que 卖 vous 公 avez 司呢要 commandée. 用哪一家外卖公司而起争执，而引起你们离婚的地方呢？ Then maybe it's good to think it in terms of company. Donc, 那可能 c'est 你要 peut-être 把它 intéressant de 就是 réfléchir en 像 termes 公司一样的 d'entreprise. 去看待婚姻。 What's the company sort of bylaw, I don't know, some sort of a Qu'est-ce que structure c'est que la structure 这 légale, par 个公 exemple, 司 d'une 的 compagnie, 法 d'une 律上的 entreprise? 结构是怎样的？ which you Et have vous to allez devoir create. 你 créer 需要去 ce, 制造、创造它。 ce règlement intérieur. Because many times when people talk about marriage, they seem to think about the time of the Tang dynasty. Parce que très souvent, quand les 因为 personnes 很 parlent 多 de 时候，当人 mariage, 们在 on 谈 a 论这 l'impression 个 qu'ils 婚姻的 pensent 时候，他们似乎 à la 在想的 période de 是 la 唐 dynastie 朝 Chang. 的唐朝时期的这个婚姻。 Like, I don't know, getting all together, all of that Comme kind of thing, vieillir right? 白 ensemble, 头 ce 偕 type 老 d'idée, 等 quoi. 等。 No, definitely your children who you send to, different cause and condition where, they don't think this way. They're not going to do this. Et donc, pour 你 vos 的孩子们，当你 enfants 把他 que 们 vous 送 allez 到不同的地 envoyer 方呢，因为各 dans 种 d'autres 因 causes 缘 et 呢，他 conditions 们 vont 不 pas 会 penser 像 du 你 tout de la même 一 manière 样 que 有这 vous. 样的想法。 Many times nowadays, I just can't imagine being with one person in my whole life. That's like a daunting. Et très souvent, de nos 很 jours, 多 c'est 时候， difficile 我 de 根本无法 s'imaginer 想 être 象说 avec 一 une 辈子 seule 我跟着 personne 一个 pendant 人在一起， toute 那个 une vie 是 entière. C'est complètement presque impensable. 蛮可怕的。 So anyway, maybe it's good to think it like Donc a c'est pour ça que c'est company. peut-être 所以可 intéressant 能 de, 呢， de, 把 de 它想 considérer 成 le 一个 couple 公 comme une 司，可能 entreprise. 会有帮助。 Okay, we take a break. Donc on va faire une pause.